दीदी ବର୍ତ୍ତମାନ प्रणाम। ଆମେ ସିପ୍ରା ଦିଦି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ତ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପ୍ରା ଆମର ଦିଦି ପ୍ରଣାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ ସିପ୍ରା ଦିଦି। ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଗଲ ମିଟ ରେ ଯୋଡିଥିବା ଆସ ଗଢିବା ସଂସ୍କାରବାନ ପିଢି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଆସ ଗଢିବା ସଂସ୍କାରବାନ ପିଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶିବିର ଆଜିଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜୋନାଲ ସ୍ତରରେ ଥିବା 12ଟା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ତିଆରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତିଆରି କରିବା ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କ ପରିବାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବା। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ତାମାନେ ଏ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ନିରୋଗ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଶାଳୀନ ସଭ୍ୟ ସଦାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯୋଜନା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଡିବା ସମସ୍ତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣିବା ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଯୋଡିବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଅଛି ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ପୂଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଟାଇମ ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାପ୍ତି ବି କରିପାରିବା। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହବ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ମେଟର ଗୁଡା ଯୋଉମାନେ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିପାରିବ ତେଣୁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ତିନିଟାରେ ହିଁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଭାରତୀ ଶତପଥୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ର ଆସ ଗଢିବା ସଂସ୍କାରବାନ ପିଢିର ସହ ସଂଯୋଜକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆଜିକାର ଏ ସତ୍ରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଁ ଭୁର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତସ୍ୟ ବିଦୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବस्य ଧୀମହି ଧିୟୋ यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ମାତାଜୀ ଜଗତଜନନୀ ମାତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ପଦ୍ମଚରଣରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିକାର ସତ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆମର ଆଦରଣୀୟା ସିପ୍ରା ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଆଜିକାର ଏ ସତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରବାନ ପିଢିର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟା ସ୍ନେହ କରୁଣାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେବୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମର ପରମ ଆଦରଣୀୟ ସିପ୍ରା ଦିଦି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ରୂପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ
ଆଗେଇବା ସବୁବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାର ବକ୍ତା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆମର ସଭିଙ୍କ ଆଦରର ଭାଇ ଶ୍ରୀମାନ ବିଚିତ୍ର କୁମାର ଭାଇ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। 1984 ମସିହାରୁ ମିଶନ ସହିତ ସେ ଜଡିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ, ଶ୍ରମ, ପ୍ରତିଭା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ମିଶନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଓଡିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରବାନ ପିଢିର ପ୍ରଥମ କରି ମଙ୍ଗ ଧରିକିରି 1919 ମସିହା ଠାରୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ମିଶନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ, ଯଥା ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଓଡିଶା ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଜୋନ ତରଫରୁ, ସେ ସବୁ ଯେମିତିକି ନିଶା ନିବାରଣ ଆଉ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସେ ଅତି ତାମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଚିତ୍ରା ଭାଇଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଜିକାର ଯୋଉ ଆମର 5-6ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେତିକି ଭିତର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମାତାର ଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେତିକି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି କ୍ରମରେ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଚିତ୍ରା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ସୀତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବିପକ୍ଷ କରିକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସବୁଠୁ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ଆମର ଆଦରଣୀୟା ସିପ୍ରା ଦିଦି, ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦିପଦ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ଆମକୁ ଦେବେ, ଶୁଣାଇବେ। ତାପରେ ବିଚିତ୍ରା ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ମାତାଜୀଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଥାଉ। ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନର ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାପୁତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାପୁତ୍ରୀ ଗଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅତ୍ୟଧିକ କର୍ମଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ବହୁତ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଏବଂ ସଘନ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସତତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଯୋଉ ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ପରମ ଘରେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଋଷି ମାନେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ, ଦିବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାର ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ମାତାଜୀ ସଜଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରଖର ପ୍ରଜ୍ଞାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସମୟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ସଂଗଚ୍ଛଦଂ ସମ୍ବଦଦଂ ସମ୍ଭୋ ମନାସି ଜାନତଂ ଦେବା ଭାଗଂ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସଞ୍ଜାନାନା ଉପାସତେ। ହେ ସାଧକଗଣ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚାଲିବା, ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଆତ୍ମୀୟତା
देवा आम समस्त मन समान विचारधारा युक्त हो ज्ञान अर्जन करवा पूर्व काल जमती सज्जन माने संगठित हो जेपरी एकत्र मिसी ज्ञान अर्जन करेंगे एवं पूर्व काल सज्जन मानकर संगठित हो जेपरी एकत्र मिसी यज्ञादि कार्य करने सहित देवता मानकर उपासना करुले सेहीपरि आमे समस्ते एक मत एक मन एक प्राण एक विचार हुई ये जो जुग निर्माण कार्यक्रम बा आस गढ़ा संस्कार बन कार्यक्रम को आगे नेवा सज्जन मान को संगठित करी आमर जेतिकी ज्ञानी माने अछंती जो माने उत्साही आग्रही अछंती सी मान को संगठित करी अनीति माने संघर्ष करवा तथा नवसृजन जो गतिविधि अच्छी विशेष रुचि रखा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आम समस्त को एक आह्वान भी देते हे जाग्रत आत्मा माने आसतु अग्रदूत दूतर भूमिका निर्वाह करंतु सृजनशील संगठित तैयारी करंतु नवसृजन उत्तरदायित्व वहन करंतु व्यक्तित्व हो प्रखर परिष्कृत संगठन हो सबल व्यवस्थित एवं कार्य शैली हो शुद्ध निर्मल मानवीय काया यह विराट सृष्टि और ब्रह्मांड एक छोट अनाकृति शास्त्र अनुसार सर्वलोक मयं कुमान अर्थात मनुष्य शरीर रे समस्त लोक लुचि रही एणु मनुष्य शरीर को देवदुर्लभ ईश्वर अंशी जीव अविनाशी जेपरि अलंकृत द्वारा विभूषित करा जायछि एही विराट स्वरूप ब्रह्मांड परमेश्वर चेतन एही मनुष्य शरीर रे बीज रूप से सुप्तावस्था विद्यमान रही यह सत्य जे प्रतिभावान पितामाता राष्ट्र को गौरव करने महान आत्मा को गर्भस्थ संतान माध्यम रे पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करें गर्भ पूर्व साधना श्रद्धा सेवा संयम को निज जीवन रे आपणे यही मानव बीज रूप से फुटी थाए अंकुरित हुए पुष्पित हो पल्लवित होता है जमती आम जमी को उर्वरा एवं कर्षण कर उत्कृष्ट हृष्टपुष्ट विहन आम जमी रे बुणीबा एवं जल पानी भली आध्यात्मिक एवं संस्कार दे पारे तप साधना प्रक्रिया माध्यम रे नर रो नारायण जमती कोयला रो हीरा हुए औषधि रू रसायन पारा रो मकरध्वज यही प्रक्रिया रे बदली पारे मानवीय व्यक्तित्व को तपैले यही जीवन रे देवत्व जागरण संभव जीवात्मा परमात्मार अंश ईश्वरीय विभूतिर अधिकारी आम हो पार तपश्चर्या चेतना को परमात्मा को समर्पित करें मनुष्य को देवता नर रो नारायण क्षुद्र रो महान हेबार अवसर मिल पार अंतरिक्ष घूरी बुलुवा अपेक्षारत दिव्योत्तमा मान देवी स्वरूप माता गर्भ माध्यम अवतरण करार सूत्र शिक्षण प्रदान कराइबा दिव्यात्मा मानकर उपयुक्त पितामाता पाउन पृथ्वी पृष्ठ अवतरण करें यार सुजोग देवाई अपेक्षारत दिव्यात्मा को अवतरण करने आम माता मान को आम खोजा आसतु ये कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व जो गोटे धाड़ी आम समस्त को एक करी जो मंत्र प्रातस्मरणीय संकट मोचन वेद मंत्र देव मंत्र आम समस्त सद्बुद्धि मंत्र मन को पवित्र करुवा मंत्र विचार को शुद्धि करुवा मंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र समस्ते थरे सस्वर आपण मन ही मन बोलिए मो सस्वर ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् से ही प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को आम अंतरात्मा धारण करवा से ही परमात्मा आमर बुद्धि को सन्मार्ग रे प्रेरित करेंगे सूक्ष्म रूप से अवस्थान कर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी माँ गायत्री तांकर कृपा एवं उपस्थित आमर अति प्रिय आस गढ़ा संस्कार बानपीढ़ शांति कुंज ओडिशा दायित्व ओडिशार प्रतिभा ओडिशा जड़े देवी स्वरूपा तने शिप्रा कश्यप आम समस्त को उत्तम मार्गदर्शन एवं सठिक निर्णायक चिंतन विचार गुड़ा को आम पाखे उपस्थापन करी
ये जो आसगढ़िया संस्कार पीढ़ी को केमती आम तल स्तर पर्यंत जो गर्भवती माँ पर्यंत आमर देव दंपति मान पर्यंत पहुंची पार एवं छोट शिशु को तार परिवार रे जमती निर्माण करें तार वातावरण केमती हवा दरकार से सब उपरे हमको बहुत मार्गदर्शन करते तेरे परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार संस्थापक संरक्षक तांकर लक्ष्य एवं उद्देश्य गोटे थिला मनुष्य मध्य देवत्व एवं धरापृष्ठ स्वर्गर अवतरण आंकर लक्ष्य रही व्यक्ति निर्माण परिवार निर्माण समाज निर्माण सुस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज युग निर्माण आधार व्यक्ति परिवार समाज देश राष्ट्र शेष विश्व निर्माण यह केवल संभव महामानव महापुरुषों द्वारा कौन सी राष्ट्र गर्व और गौरव से ही देशर महामानव महापुरुष आज महामानवर अकाल पड़ी महामानव क्या कहवा जार चिंतन चरित्र विचार महान व्यवहार श्रृंखलित प्रेम दया करुणा ममता सज्जन सुशील प्रभावशाली प्रखर गुणवान सच्चरित्र रही है जहाँ निज पाई नुहे देश राष्ट्र पाई समाज पाई उत्सर्गीकृत अन्यर उत्थान पाई से समर्पित आजिकाली आपण समस्त देखते धनर अभाव नहीं धन संपत्ति गाड़ी बंगला प्रभावशाली धनी टेक्नोलोजी बहुत जिन लोक मिलूँ किंतु आज देखिथिबे जे रावण पाखे बहुत शक्ति बहुत धन मानी थिले प्रभावशाली थिले तांको पाखे अनेक टेक्नोलोजी मध्य थिला जहाँ आज पर्यंत भी तांको भलिया केही ही पारि नांती तथापि तांकर पुतला जलाउछि कारण तांको पाखे नथिला सदाचार तांको पाखे नथिला सच्चरित्र तांको पाखे नथिला संवेदना महामानव महापुरुष संस्कारवान पुरुष र अभाव यही महामानकर फाउंडेशन होते मार गर्भ यार उदाहरण पुराण शास्त्र अनेक रही जमती रानी मदाशाला कथा कहुच्छी तीन पुत्र को ब्रह्मज्ञानी एवं चतुर्थ पुत्र को आमर जमती से राजकुमार कर सुशासक कर सुभद्रा से अभिमन्यु को गर्भ भितर गोटे बनई वीर भाव एवं भक्त प्रहलाद शिवाजी लवकुश ये माँ गर्भ ही या पारे माँ प्रेरणा माँ शिक्षा पाई तेरे आज दिव्यात्मा देव परिवार देव दंपति को खोजिक से प्रजनन विज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रशिक्षण व्यवस्था करवा कौन सी परिवार रे पिला श्रृंखलित सुसंस्कारित शिक्षित शांत सरल हो समस्ते चाहती परिवार रे पिला जदि गोटे शिशुटे जन्म निए तेबे आपण माने निश्चित भाव सारा परिवार बंधुवर्ग सहित समस्त आनंदर लहरी सृष्टि होते प्रत्येक पितामाता चाहती संतानटी गुणवान हो परिवार ना रखू कूल को उज्जवल करू राष्ट्र नायक हो संतानटी सर्वोपरि शिक्षित संस्कारित महामानव महापुरुष राष्ट्र नायक ऋषि माने तथा आज वैज्ञानिक मानकर मनुष्य जीवन रे विकास संबंध में अनेक रहस्य भेद कर सिद्धांत रे पहुंची उपनीत होती माता पिता परिवार जनकर प्रयास एवं आहार विहार दिनचर्या अनुसार मन मुताबिक इच्छित संतान पाई परिबे प्रजनन विज्ञान अनुसार गर्भरु ही संतान को तैयारी करा जाय पारे मार आचार विचार भावना दिनचर्या आहार विहार गर्भ संवाद योग आसन प्राणायाम द्वारा भावी संतान को गढ़ा जाय पारे संस्कार दिया जाय पारे संस्कार कौन संस्कार ही गुणांत धन मुच्यते चरक संहिता अच्छी दोष दुर्गुणर परिहार तथा सुगुणर परिवर्तन गुणर परिवर्तन सुगुणर स्थापना संस्कार मनुष्यर जीवन को उच्च को उठे थाए ताको बदल दे थाए नरर नारायण करि पारे तो आमर पूर्वज ऋषि मानकर द्वारा प्रमाणित हो सारी मानव जीवन रे पूर्ण विकास गर्भरे आरंभ होता है आउ गर्भरे पांचटी जिन निर्णायक रही है आयु कर्म च चित्तं च विद्या निधने च पंचतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थ शैव देहिन आयु कर्म धन विद्या एवं मृत्यु यही पांच सृजन गर्भरे ही निर्णय कराए थे गर्भ सब संस्कार
विज्ञान एवं महत्व, गवेषक संस्कार विज्ञान महत्व, सज्जन सुशील प्रतिभाशाली एवं समुन्नत सभ्य प्रखर प्रभावी चेतना प्रकृति एवं आध्यात्मिक दृष्टि कुशली वैज्ञानिक आमर वैज्ञानिक पूर्व गुरु माने कहते पूर्व जन्म रे भल मंद संस्कार जो आत्मार चेतन सहित आसी थाए मनुष्य चेतन को सूक्ष्म स्तर को प्रभावित करुथार उपाय जो बाहर करी से संस्कार माध्यम रे तार मनुष्यर जीवन महत्वपूर्ण माने उच्च स्तर को पहुंचेगा जो 16 संस्कार व्यवस्था रही ता भीतर गोटे आमर जो गोटे गर्भ संस्कार ये जो गर्भ संस्कार को आगुरी कहते पुंसवन संस्कार गर्भधान संस्कार पुंसवन संस्कार ताकू बर्तमान आमर सार्वभौमिक भाव में शांति कुंज द्वारा घोषणा कराई गर्भस्थ संस्कार। तो मानव शरीर स्थूल एवं सूक्ष्म कारण शरीर स्थूल हूँ रक्त मांस और गठिर या कैजुअल बॉडी, सूक्ष्म शरीर हूँ जोटा कि माइंड बॉडी कारण शक्ति हूँ सोल चेतन मन एवं अचेतन मन रे सबकॉन्शियस माइंड भितर माँ जहाँ आमर शिक्षा देते से भीतर छाप होकर आसी था एवं तार भविष्य जीवन प्रकाशित होता है। तेबे नूतन पीढ़ी गढ़िया पिला शिक्षा स्वास्थ्य प्रति जो ध्यान दिया जाता किंतु सेमानक मानसिक भावना एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रति संपूर्ण भाव में अवहेलित थे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि जो माने सुस्थ से पूर्ण मनुष्य बोली कहुला। चेतन प्रकृति एवं आध्यात्मिक विज्ञान वेत्ता आमर जो प्राचीन ऋषि माने आत्मा सहित चेतना रूप में पूर्वजन्मर वंशगत गुण बड़ी आसी था। मनुष्य चेतनार सूक्ष्म स्तर दृश्य श्राव्य ऑडियो विजुअल स्व सांकेतिक जो ऑटो सजेस्टिव उपचार जहाँ संस्कार को संस्कार कह संस्कार जीवन रे निजर जहाँ दुर्गुण जिते प्रकार कु एगुड़ाक ताकू परिवर्तन करी तार अंतःसावी पर्यंत पहुंचे तार जो मनोविज्ञान को बदलाई थाए तार जीन्स को भी ताने जीन्स रु भी जिते ये थी ताको भी बदलाई पारि थाए। तेणु आमे वर्तमान जो गर्भस्थ संस्कार संपर्क आमर जो लक्ष्य एवं उद्देश्य अच्छी गर्भ संस्कार उद्देश्य है जे गर्भस्थ शिशुर स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर परिशोधन लक्ष्य हूँ सुस्थ शरीर संतुलित मन स्वच्छ मन विवेकवान तथा भावनात्मक रूप से सक्षम प्रखर प्रतिभाशाली गुणमान समाजनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ भावी पीढ़ीर एक निर्माण। तो जो गर्भस्थ जो कार्यक्रम अच्छी गर्भ संस्कार विज्ञान एवं महत्व विषय जनजागरण करवा आम स्कूल कॉलेज क्लब अंगनवाड़ी समाज विभिन्न सामाजिक वर्ग रे विभिन्न आमर गाँव रे विभिन्न माध्यम लोक मान सचेतन करवा तेबे से भीतर जदि एक ज्ञान आसे आमको सहज एवं सरल हम परिवार रे तांकर गोटे संस्कारवान गोटे उत्तम ज्ञान माने गणितज्ञ दार्शनिक फिलोसोफर को जन्म देवारे सहज हो पार परिवार भी श्रृंखलित रही गर्भवती माता मान जो प्रशिक्षण आम बर्तमान आज कहते जीवन शैली को केमती बदल पारिबा अंत ऊर्जार जागरण एवं वृद्धिर तथा गर्भस्थ शिशुर सर्वांग विकास निमंते से माँ को आम तार गर्भर ज्ञान विज्ञान आदर्श दिनचर्या आहार विहार एवं गर्भ संवाद ये संपर्क संपूर्ण भाव आम शिक्षा दवा दरकार। तो आमर गर्भ संस्कार जो गर्भ संस्कार आमर कहुच्छी गर्भ संस्कार हूँ यह एक प्रजनन विज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान एवं आध्यात्मिक शिक्षण एथिरे गर्भवती माता स्वस्थ प्रसन्न शालीन आस्तिक अनुकूल वातावरण निर्माण आहार विहार एवं सुव्यवस्थित तथा दिनचर्या निमंते सूचना प्रदान ये गर्भ समय द्वितीय नंबर यह एक छोट कर्मकांड
आमे जो यज्ञ करूचे यज्ञ नहीं तांको हमर तीनोटी औषधि देकरी आघ्राण करे ताको गोटे खीरी आनीथिबा ताको आहुति दे देकरी ताको छाड़ी देले हमर हबने आर व्यवस्था हमर रहिछि जे ये कर्मकांड माध्यम रे तार पति परिवार एवं गर्भवती माँ को तथा तांकर जो माने सांगरे आसीथिबे से माने को ये गर्भ संबंध रे किछि हमको ज्ञान ताको हम सेठ दबा दरकार शांति कुंदरा हमको जो ज्ञान हमको दिया जाउछि प्रस्तुत करी डॉक्टर गायत्री शर्मांकर निर्देश एवं अनुसंधान एवं प्रस्तुति रे से प्रस्तुति रु आमे ताको जदि आमे अवगत करबा ताहले से पति परिवार एवं बंधुवर्ग एवं गर्भवती माँ से सब जानले निश्चित भावे जो पिलार गर्भरे थिबा पिला प्रति से ध्यान देव एवं तार शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य संवर्धन जो से माने प्रभावित हेब तार जत्नशील हेब आमर जो व्यक्तित्व साधारण 4 प्रकार संस्कार होता है जोटा कि शारीरिक मानसिक नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्कार आपको संस्कार करे शारीरिक संस्कार रे और वंशगत रे जो प्रकार लक्षण आसथिबो ताकू आमे परिवर्तित करि परिबा यार निजर पारिपार्श्विक परिस्थिति को लेकरी ताकू आमे बदले परिबा मानसिक संस्कार होची जमती आमर शिष्टाचार सभ्य सद्व्यवहार सुव्यवस्थित विनम्र प्रतिभा आत्मसंयम इत्यादि जो शारीरिक दुर्बलता सत्वे भी मानसिक जदि संगठन सुस्थ अच्छी ताहले से लोक शरीर जदि कौन प्रकार दुर्बल हुए तार जदि अंग तार मानसिक भितर इंद्रिय गुड़ाक सक्षम होता ताहले निश्चित भाव सी भी तमाने गोटे विख्यात हो पार जमती आमर उदाहरण अच्छी लेखिका हेलेन केलर अंध थिले किंतु से ये विख्यात हो पारे मुक बधिर थिले विश्वविख्यात संगीत रे से हेले तार बिथोलेन बधिर थिले विश्वविख्यात करी मिल्टन भी अंध थिले तो ये माने बहुत तमाने अंध पूजा गोड़ तमाने जहार भी रखिबो से माने अनेक प्रतिभा हेकि आसीचंती ठीक सेमती हमर नैतिक शिक्षा जहाँ पाकर तार चरित्र एवं सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह प्रामाणिकता न्यायपरणता पवित्रता संतोष ईश्वर विश्वासी यही जो ज्ञान जहाँ पाखे नैतिक ज्ञान थी से निश्चित भाव समाज रे गोटे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो पार समाज पाई कल्याणकारी हो पार ठीक सेमती आमर आध्यात्मिक दृष्टि संस्कार जो थी तो सी कौन तार भितर गोटे ज्ञान उदय हो तार भी बल आत्मबल बढ़ी अनुभव अनेक थी आत्मा को से चिन्ह पार तेणु शिष्ट प्रेम दया करुणा संवेदना सेवा परोपकारी इत्यादि सद्गुण गुड़ाक प्रकटित थे सी समाज रे गोटे प्रतिष्ठित व्यक्ति होपर अन्यर भी उपकार कर तेणु आदर्श एवं श्रेष्ठ महानता पथरे से निजक आगे नहीं पार तेणु गर्भस्थ शिशुर अचेतन मन को ये भी सूक्ष्म उपचार करेंगे प्रत्येक आमर प्राय प्रत्येक धर्म रे भिन्न भिन्न आकार रे आमर जो गर्भोत्सव पालन करा जाउची हिंदू रे गोद भराई ख्रिस्टियान रे बेबी शावर तापर आमर पारसी माने नवजोत मुसलमान तेहनिक ये सबू केवल सामाजिक स्तर रे से माने गोटे उत्सव मनाती भोजी बाती करी खाइबा समस्त किसी डाकी दबा आउ किसी उपहार सब बंधुवर्ग मैंने आनिबे ताकू ग्रहण करवा आउ किंतु ताकू कौन प्रकार शिक्षण दि जाए न था किंतु शांति कुंज आमको अनेक प्रकार या उपरे जे ये जो संस्कार यज्ञ माध्यम रे करेवा एवं या उपरे समस्त गोटे फॉर्म अच्छी फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेवा तार गोटे दैनिक दिनचर्या केमती करेवा स्वाध्याय केमती करवा शिशु को गर्भ संवाद केमती करेवा यार प्रशिक्षण तांकु से गर्भ संस्कार माध्यम रे दिया जाय था आउ जो तीनोटी आमर जो गुलुची बर एवं बर ओहळ एवं आपणकर अस्वस्थ गरचर जो अग्निपत्र बा कढ़ी ये गुड़ाकर ताने आम ताको गोटे प्रकार बाटी गोटे औषधि तैयारी करी आघ्राण करवा तार प्रतीक अच्छी तमाने आपण जमि गुलुची सात्विक प्रतीक बर गछर विशालतार प्रतीक आपणकर अस्वस्थ गछर आपन सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलुवा देवत्वर प्रतीक
ଆକୁ ତାକୁ ବି ବୁଝା ଯାଏ କେବଳ ସେତିକିରେ କ୍ଷୀରି ଯେମିତି ଆମର ସାତ୍विक ଆହାର ଖୁଏଇବା ଏସବୁ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଗର୍ଭସ୍ଥ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଠିକ ସେମିତି ଆମର କୁହାଯାଉଛି ମାତା ନିର୍ମାତା ଭବତି ମାତା ହଉଛି ଶିଶୁର ନିର୍ମାତା ହୋଇଥାଏ ତାହାର ବିଚାର ଭାବନା ଆହାର ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବିକାଶଶୀଳ ଶିଶୁଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକରଣ ଉପରେ ପଡିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ମନ ପସନ୍ଦ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଣୀ ମଦନଳାସା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 3ଟି ସନ୍ତାନକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଓ ରାଜା ଋତୁଜଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ କୁଶଳ ଶାସକ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲେ ଆପଣ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ସନ୍ତାନକୁ କୁଶଳ ଶାସକ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲେ ଜିଜାବାଇ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଗଢିଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ଭରତଙ୍କୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ କରି ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉ ଭରତଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ଯାହାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଗର୍ଭ ସମୟରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦନର କୌଶଳ ନିଜ ପତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସନ୍ତାନକୁ ଆଦର୍ଶ ନିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ସୁସଂସ୍କାର କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ମାନବ ଶରୀରର ପାୱାର ହଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଡିଏନଏ ମା ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଅତଏବ ଉର୍ଜାର ସ୍ରୋତ ମା ଠାରୁ ଆସେ ତେଣୁ ଭାବି ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମସ୍ତ ସ୍ରୋତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଅତି ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଦେଖିବ ଶୁଣିବ ପଢିବ ଖାଇବ ସବୁ କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସାତ୍ଵିକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଅନ୍ତତଃ ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ବାତାବରଣ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବା ତ ୟାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଡକ୍ଟର ରୁପେଟ ସେଲଡ୍ରେଙ୍କ ଗବେଷଣା ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଏହା ତାମାନେ ଯେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡକ୍ଟର ରୁପେଟ ସଲବେଟ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଫର୍ମେଟିଭ ସଜେସନ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭ ସମୟରେ ମାତାର ବିଚାର ଭାବନା ଆହାର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ତଥା ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ଏକ ପରାଭୌତିକ ମାର୍ଫୋଜେନେଟିକ ଫୋର୍ସ ବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ 80% ବ୍ୟକ୍ତି ତରଫ ତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜକୁ ସେ 80% ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ଗଢି ପାରିଥାଏ ବାକି 20% ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଭାବି ଶିଶୁର ଚିନ୍ତନ ଚରିତ୍ର ଭାବନା ଏବଂ କୌଶଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ତ ଆଉ ଏକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜିନ୍ସ ଭିତରେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଏପିଜେନେଟିକ ଅଛି ଏପିଜେନେଟିକ ହଉଛି ଏହା ଜେନେଟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଜିନ୍ସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ଜୀବ ମାନଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଇଏ ଆସିଥାଏ ଏପିଜେନେଟିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏପିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପର ବା ଅର୍ଥାତ ଜିନ୍ସ ର ଉପରେ ସେ ରହିଥାଏ ଏପିଜିନ୍ସ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଏହା ଜିନ୍ସକୁ ଅନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ କରିପାରେ epigenetic is the study of the relation between genus and the environment. Epigenetic is study of the heritable change in genus which is phenotype without any change in DNA. अर्थात गर्भवती मातार आहार विचार भावना वातावरण दैनिक दिनचर्यार छाप गर्भस्थ शिशुर जीन्स उपरे पड़िଥାଏ याकू एपिजेनेटिक कहा जाए तेणु एपिजेनिक्स जीन्स रो गुण दोष को अपन करा जाय पारे जदि मातार एही समस्त स्थिति उत्तम अटे तेबे हिरण्यक शिपुर राक्षस थिले तांकर जीन्स को परिवर्तित करि परले आ गोटे प्रहलाद भक्त हिसाब रे जन्म नै पाले जोटा कि आपण माने से कहानी भी जानिथिबे केवल 2 लाइन रे कहि होइछे जेतले कयाधु आको तांकर नारदଙ୍କ आश्रम को गले नारदଙ୍କ आश्रम रे तांकर दिनचर्या आश्रम नियम आश्रम खाद्य आश्रम विचार आश्रम जो साधना आ भितर से रहीगिरी से विष्णु भक्त प्रहलाद को से जन्म देथिले एहा
ଏଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦୋଷ ଏବଂ ଗୁଣସୂତ୍ର ଯୋଉ ରହିଥାଏ ସ୍ଥାନ ଆମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କୋଷ ଉପରେ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ଆସିଥାଏ। ତ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ବଂଶାଣୁ ଜିନ୍ସ ଭାଷା ହିଁ ତାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଶରୀର ଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନବ ଶରୀରରେ 46ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ 46ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରୁ 23ଟି ମା ଠାରୁ 23ଟି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ତାର ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡିଥାଏ। ସେଗୁଡିକର ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ଯେ ସନ୍ତାନକୁ ଯୋଉ ବଂଶାନୁଗତ ରୋଗ କିମ୍ବା ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଇଏ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଏଇଭଳିଆ ବି ବଂଶାଣୁଗତରେ ଆସିପାରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ବିଚାର ଓ ଭାବନା। ମା ର ବିଚାର ଏବଂ ଭାବନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁଥିଲେ ଯେମିତି ତାର ବିଶେଷ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ପ୍ରସନ୍ନର ହରମୋନ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଖୁସିର ହରମୋନ ଏବଂ ଉଦବେଗର ହରମୋନ। ଯେମିତି ଆମର ଯଦି ଆମ ସିରୋଟନିନ୍ ଏଣ୍ଡରଫିନ୍ ଏନକେଫାଇଲିନ୍ ତାପରେ ଡୋପାମିନ୍ ଆଦିର ଯୋଉ ସ୍ରାବ ହେଇଥାଏ ମାତା ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଖୁସି ହୁଏ ଉଦବେଗ ହୁଏ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ହରମୋନ ଯଥା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉଟା କି ମା ର ଖୁସିର ହରମୋନ ଯେ ସିରୋଟନିନ୍ ଏଣ୍ଡରଫିନ୍ ଏନକେଫାଇଲିନ୍ ଡୋପାମିନ୍ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଖୁସି ମିଜାସି ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୁସିଆର ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ଭାବନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶାନ୍ତ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ ବୋଧଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ଯିଏ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଉଦ୍ବେଗର ହରମୋନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ତାର ନିରୁତ୍ସାହ ହବ ଦୁଃଖୀ ହବ ତାର ହୃତ୍କ୍ରିୟାରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଇଏ ରହିବ ତା ମାନେ ରକ୍ତ ବି ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ ହବନି ତାର ନାଡି ଗୁଡାକ ସଂକୋଚିତ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକ ସଂକୋଚିତ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ହେଇପାରେ ଚିଡଚିଡାପଣ ହେଇପାରେ କାନ୍ଦୁରା ହେଇପାରେ କ୍ରୋଧି ବି ହେଇପାରେ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମା କୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମା କୁ ଖୁସି ରଖିବା ମା କୁ ଠିକ ତାକୁ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ତା ମାନେ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଥା ବାଣୀ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ ଦବା ଦରକାର। ତାପରେ ମା କୁପୋଷଣ ମାତାର ଆହାର ଉଣା ଅର୍ଥାତ ଆହାର ସନ୍ତୁଳିତ ସଂସ୍କାରିତ ସାତ୍ଵିକ ହୋଇନଥିଲେ ଶିଶୁଟି ପୃଷ୍ଟିହୀନ ଶିକାର ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କୁପୋଷଣ ଶିଶୁଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୋଗର ମଞ୍ଜିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଯୋଉଟା କି ଏବେ କହୁଥିଲେ ହୃଦରୋଗ ମଧୁମେହ କର୍କଟ ଆଉ ବିପି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମାନସିକ ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଜେନେମିକ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଯୋଉ ସାଇଲେନ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ମାତା ପିତା ଗର୍ଭଧାରଣର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁର ଜେନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଜେନେମିକ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗର୍ଭଧାରଣର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗାମେଟୋ ଜେନେସିସ୍ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ଉଭୟଙ୍କର ମାତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯୋଉ ଇଏ ଆସିବ ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶିଶୁର ବିଚାର ଭାବନା ଗୁଡାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାରେ ଲାଗିଥାଏ ତାର ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରୁଥାଏ। ଏହା ଏକ ଏପିଜେନେଟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଏବେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯାହା ଜିନ୍ସ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ପିତାର ବିଚାର ଭାବନା ଆହାର ବାତାବରଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଦି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ମାତା ପିତାର ସବୁବେଳେ ବିଚାର ଏବଂ ଭାବନା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନଉଥିବ ସେଇଟା ସେ ସନ୍ତାନ କୁ ସେ ବିଚାର ଆସିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ
जो आसीबो तो सेई गुडा को आमे ये जो मास मास पर प्रस्तुत करिया पड़िबो। तो आपणकर गोटे उदाहरण रे एठी देखुथिबे यीशुଙ୍କ विषय जे लेखिबे गर्भधारण समय रे परिवेश रो प्रभाव भरनी एवं वेंट्रव पितामाता माने जेतेबेले शांत प्रेम और स्थिर परिवेश रे गर्भधारण करती बा निशा ठारू दूरे रहिबे घृणा तापरे विभिन्न प्रकार नेगेटिव दूरे रहिबे तो परिवार संग मानकर गोटे वांछित आचरण भितरे रहिबे अवांछनीय वातावरण रू से मुक्त रहबा दरकार अछि। तेणु कहा जाउछि जे इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ड्यूरिंग कंसेप्शन भर्मी एंड वेंट्रफ parents to better when they conceive in calm love and stable environment free of addition hate or unwanted behavior of family and friends. Genetic engineer genomic imprinting during gametogenesis epigenetic phenomenon रही जो गर्भधारण समय परिवेश प्रभाव भरनी एवं वेंट्र पितामाता जितेबाला शांत प्रेम और स्थिर परिवेश गर्भधारण करती से गोटे उत्तम संतान संभावना देखा जाए। तापर आपणकर गोटे भ्रूणर तालिका देखो भ्रूण तालिका आसला ये प्रथम त्रैमासिक प्रथम मासरे चारि जो चतुर्थ सप्ताह गर्भावस्था सर्वाधिक बेगरे शिशुटीर मस्तिष्कर वृद्धि घटी थाए। दुई सप्ताह बेलू शिशुर मस्तिष्कर आधार न्यूरोप्लेट गठित होता है। 3 सप्ताह बेलू न्यूरो एकोड्रम गठित हुए। चतुर्थ सप्ताह प्रारंभिक स्नायु संस्था न्यूराल ट्यूब तथा समस्त संस्थान एवं अंग प्रत्ययन मूलदुआ पड़ी था। प्रथम मासरे ही शिशुर मस्तिष्क एवं 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर मूलदुआ पड़ी था। मूलदुआ कमजोर हेले जमती घरटा भुसुड़ी पड़े एवं दुर्बल हो जाए ठीक सेमती कि जदि गोटे मानव शरीर मूलदुआ यदि कमजोर हो जाए पितामाता अवहेलारू ताहेले शिशुटी सारा जीवन ताहार प्रभाव पड़ी थाए आ बेकार हो जाए। एणु बहुत पितामाता जत्नशील हवा दरकार। एणु गर्भधारण पूर्व शारीरिक मानसिक भावनात्मक एवं पारिवारिक वातावरण को उत्तम प्रस्तुत करना भावे द्वितीय त्रैमासिक जो चतुर्थ मास सप्ताह जो कहे गर्भर तृतीय मासरे मस्तिष्कर कोशिका गुड़िक प्रति मिनिट रे 2,50,000 संख्यार बढ़ी थाए। जेतेबेले शिशुटी शुणिबा सुंघिबा एवं स्वाद यही समय ही जानी पारे स्वाद बारी पारे आघ्राण करि पारे एवं शुणी मध्य पारे शब्द से जानी पारे। तेणु पितामाता एवं परिवार भितर जहाँ कथबार्ता होती जहाँ संगीत शुणाती जहाँ जो प्रकार तमाने वातावरण रहती से गुड़ाकर से शिशु तमाने ग्रहण करि पारे। तेणु तार खाइबाठू भी खाइबार आग्रहणटा को से जानी पारे आउ कथबार्ता व्यवहार आचरण गुड़ा भी से शुणी पारे। तेणु से गुड़ा माइंड रे पड़ी पारे। एणु गर्भ सब संस्कार द्वारा माता एवं परिवार लोकंकर ध्यान देवा दरकार जे ये जो पिला को गढ़िबा पई हेले ताहले तार हमकु से बळे आहार विहार विचार एवं व्यवहार माँ प्रति करबा दरकार। तृतीय त्रैमासिक जोटा 6 रु 24 सप्ताह बेलू सप्तम मासरे मस्तिष्कर कोशिका गुड़िक प्रति मिनिट रे 5 लाख संख्या बेगरे एवं सिनापसिस गुड़िक प्रति सेकेंड रे 1.8 लाख संख्या बेगरे तैयारी होती। मस्तिष्कर कोशिका गुड़िक क्रियाशील होता भावनात्मक केंद्र निर्मित होता है। शिशु आदर करवा खुशी दुख उद्वेग आदि जानी पारे। तेणु स्वाद ग्रंथि गुड़ाक जो तेणु माता जितेबाला दुखी कि ये रहे शिशुटी दुखी हो जाए उद्वेग हेले उद्वेग हुए खुशी हेले खुशी हुए माता प्रसन्न हेले शिशुटी प्रसन्न रहे। तेणु उद्वेग जदि उद्वेग हुए ताहले कौन देखो आपनकर उद्वेग बर्तमान आम उद्वेग जो देखा चित्र यार वीडियो भी अच्छी ताको आम सेट कर पार्लु। जदि माता पितार झगड़ा होते माता पिता हवा द्वारा
ପିଲା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ବାହାରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ତରେ ଦିଟା କାନକୁ ଚାପିଲା ଭଳିଆ ରହିକିରି କେମିତି ଛାନିଆ ହେଇକିରି କେତେ ତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ସେ ଦେଖୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଗ ହରମୋନ ତାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁରା, ଚିଡଚିଡା, କ୍ରୋଧୀ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାର ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୁର୍ବଳ କମଜୋର ହେଇକିରି ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ହର୍ଷିତ ଶିଶୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷିତ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ମାତା ପିତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ହସ ଖୁସି ହୁଏ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆନନ୍ଦର ହସାଉଛି ହେବେ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ବି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ ହସ ଖୁସି ରହିବ, ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ସେ ପିଲା ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯାହା ବି କରୁଥିବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ପତି ସାଙ୍ଗରେ, ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ, ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଘର ଲୋକ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଖୁସି ବାବଦରେ କଥା ହଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରୁହେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟର ଚିତ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବ, ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବି ତାଳ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ସେଟା ଦେଖା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିଲୁନୁ। ତ ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେଇକି ନାଚିବ, ଆଉ ମା ଯେମିତି ଗୀତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବ ସେ ପିଲାଟି ବି ସେଇଭଳିଆ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଥାଏ। ତେଣୁ ମାତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଭଜନ ଆଉ ଯୋଉ କଥା ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡା ଶୁଣିବ, ଯଦି ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିମ୍ବା ତାମାନେ ବିକୃତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ, ତାହେଲେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରୁ ଦେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ସଜାଗ ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭଜନ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡାକ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଆକୁ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି, ଏ ସଙ୍ଗୀତର ଗୁଞ୍ଜନ ରେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁର ନ୍ୟୁରୋନ ଗୁଡିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ୍ଵ କୁ ବଢିଥାଏ। ତେଣୁ ମାତା ଗୁଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମଧୁର ଓ ସୁଲଳିତ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଓଂ ଧ୍ୱନି, ଓଂ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିବା ଓଂ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଞ୍ଜନ, ଯୋଉ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ନିକଟରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଗବେଷଣା ତଥା ନାସାର ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା କରି ଦେଖିଛି ଯେ ଓଁ କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ଆଜି ଓମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଓଂ ଲାଗିଥିବ, ମନ୍ତ୍ର ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହଉ, ଆଉ ଓଂ ଲାଗିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆମେ ସେଥିରୁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବିତା ଦେବତାଙ୍କର ତାମାନେ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଓଂ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ କରୁଛୁ, ଓଂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଯେମିତି କରୁଛୁ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଶିଶୁର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆମର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମାସରୁ ଶୁଣିପାରେ, ତାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡେଭିଡ ସେଲ୍ଟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେତେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଫଳତଃ ଦେଖାଗଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ପରେ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଶୁଣେଇବା ଲାଗି, ଯେତେବେଳେ ପିଲା କାନ୍ଦେ କିମ୍ବା ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ଶୁଣଉଥିଲେ। ତ ସେଥିରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯଦି ପିଲା କାନ୍ଦେ ତାହେଲେ ସେ ଗୀତ ସେ କାହାଣୀ ସେ କଥା ଶୁଣେଇଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଏବଂ କାନ୍ଦ ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିକିରି ମା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ମା ତାର ଭୋଜନ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ବିନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଭୋଜନ ହେଉନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ସେ ମା ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତାକୁ କୁହେ ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜନ କରିବି, ତାପରେ 3 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବଂ
समर्पण कर दउथिले भोजन करथिले तो गर्भ भितरु जेतले छुआटा जन्म नेबा परे जेतले ताको खुएबा लई जाउची छुआ को से मोटे खाउनी मोटे हेड कर हाथ फोपाड़ी दउची कि ताको खाइबा लई तो इच्छा होनी कौन कौन कहीं गला बोली देखा गला ता भितरे थरे से जेमती से माँ निजे भोजन कला बेले जो गायत्री मंत्र बोलते ताकू से कहले गायत्री मंत्रटा जेमती स्टार्ट करदेले पिला एथर खाइबा आरंभ कला तेणु आम एथु प्रमाणित होची जे निश्चित भावे जे गर्भ भितरे आम जहाँ जहाँ करितिबा ताहा भी मध्य करूचे तेणु आम गायत्री मंत्र करैकिरी भी सेबला खुआइबा दरकार आपण गर्भ भितरे जदि गीता पाठ देखो आपण प्रतिदिन जदि आम गीता पाठ करबा आ गीता शुणुवा ताले जो गीता पाठ करिथिबे गीता पाठ को गर्भ भितरे जहाँ पिला शिखी जाइए जानी जाइए आ छोट पिला एथिरे देखा छोट पिलाटे से गीता पाठ तीन वर्ष बेलू से गीता पाठ आरंभ कर देथिला तो आ गोटे नेक्स्ट चित्र देखो गोटे सद्यजात गर्भ संस्कार ये ओम कहया लगी पार्टी पाकु पाकु करुची ओम कला बेले आमर गोटे नातुणी भी सेमती तार जन्म परे परे आमे मंत्र कला परे ओम तार पार्टी कहया पई चाहुतला मासे लाल को पार्टी पूरा तमाने भाबिबे जे किछि कहि दोची आज भी मंत्र कला पर तार से पूरा ताको कहवा पे प्रयास करुची ठीक सेमती आमे प्रमाण करि पारछु जे निश्चित भाबे गर्भ भीतर जहाँ शिखिबे पिलाटी ताहा निश्चित हो तृतीय त्रैमासिक नवमास 33 रु 36 मास को देखंतु नेक्स्ट रे आपण देखंतु ये भितर तार सबु इंद्रिय पूर्ण रूपे कार्यक्षम होता है आउ से पूरा गठित होता है तापरे स्मरण शक्ति ता बढ़ी जाता है शिखबार शक्ति भी ताकू आसी जाता है तो अष्टम मासर इंद्रिय गुड़ा जो पूर्ण हो जाता है तार मेमोरी पावर टा बढ़ी जाता है शिशु विशेषज्ञ मानकर मतानुसार शिशुर मस्तिष्क प्रौढ़ मस्तिष्क तुलन में अधिक धारण कर क्षमता रखी था तेणु गर्भावस्था ताहा सहित वार्तावाला करवा दरकार आमर गर्भ संवाद जो अच्छी गर्भ संवाद उपर डिटेल एथिरे रहिबो गर्भ भितर पिलाटा को केमती से गर्भ संवाद करेंगे शुणेबे कहानी कहिबे केमती को समय कहिबे को प्रकार कहानी को प्रकार एटा शुणेबे एगुड़ाक रहिबो गर्भ शिशुटी मार दैनिक व्यवहार एवं पिला 5000 शब्द 24 घंटा भीतर शिखे ये 24 घंटा भितर आमर पिता कि भाई भौणी थे कि परिवार कौन व्यक्ति भी समस्त सहयोग करने दरकार जो 5000 शब्दटी जमी सकारात्मक उत्तम माने कथाटी से जमी ग्रहण कर शुणी जहाँकि सब पॉजिटिव आसो संगीत ठूर आरंभ कर सत्संग कहानी जिते प्रकार अच्छी आम समस्ते जो शुणेबा केवल माँ सहयोग कले हेनी माँ को भी एत समय हम ना तेणु आम समस्त परिवार लोक भी सहयोग करवा दरकार तेणु नवमासरे शिशु एकाधिक भाषा शिखी थाए यह भी आपण मानकर बहुत उदाहरण दिखाई पिला गर्भ भितर अनेक प्रकार भाषा शिखी थाए कहीं यार उदाहरण भी अनेक प्रकार देखा जाइए तेणु ये संग्रह करें जन्म ग्रहण पर पुणी ताकू प्रकाशित करता है गर्भस्थ शिशुर तापर आपण देखो इच्छा जमती आत्मा आत्मा नेक्स्ट हाँ मस्तिष्क आकार बढ़ी से तृतीय त्रैमास 36 मास बेलू से कहे ये आत्मा आत्मा सहित माने गर्भरे आत्मा और मार आत्मा ये दीटा आत्मा जमती आपणकर गुरुंकर आमर 4टा बाणी थाए ता भितर परा एवं पश्चंती बाणी ये हूँ सूक्ष्म बाणी या भितर कहीं जानी पारे नहीं तेना अंतकरण भितर ही आदान प्रदान एवं गुरु सहित आम जो वार्तालाप करुचे गुरु सहित जो ध्यान करुचे गुरुजी को जो आम वेदना जनाऊे गुरु आम आमर वेदना को आम कथा शुणुंट अंतर अंतर बाणी ये हूँ परा पश्चंती बाणी तो ये बाणी रे माँ एवं छुआ ये दीटा केवल जानी था कथबार्ता होता से छुआ जो नवम मास हो जाए से कहे माँ मु बर्तमान बढ़ी गले मोर मस्तिष्क भी बढ़ीगला मु सबू कथा जानी पारे शुणी पारे तेरे मोर भी मस्तिष्क और मोर ये भी बढ़ी जाऊँगी मते भल स्नेहटे कर मत माने बढ़िया बढ़िया मो लगी खाद्य खाओ मो लगी भल बही पढ़ मो लगी भल संगीत पढ़ मो बढ़िया बढ़िया जिनस गुड़ाक शुण
ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଶୁଣ, ଏଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର କଥା ଗୁଡା ଶୁଣ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଅ ଯୋଉଟା କି ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ, ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ବିଚାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ବି ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି, ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାନବ ବା ଖୁସି ଏବଂ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ମୁଁ ବାହାରିବି, ଗୋଟେ ସଫଳ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସଜାଗ ହବାକୁ ପଡିବ, ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ବି ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଲା ବୌଦ୍ଧିକ, ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଭା। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁଟିର ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରତିଭା ଯୋଉ IQ, EQ and SQ ଅଛି। ଯୋଉ IQ ହେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରତିଭାର IQ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ହେଲା EQ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଭାର ହେଲା SQ ର ମୂଳଦୁଆ ମାତାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ହିଁ ପଡିଥାଏ, ଯାହା ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ମାତାର ବିଚାର ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ସଫଳତା ହେଲା, ଆଉ EQ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ ସଫଳ ଏବଂ SQ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ତା ମାନେ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣର କେତେ ବିକାଶ ହେଇପାରିଲା, ଯଥା ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ଉଦାର, ସହଯୋଗ, ସହକାରିତା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ କେତେ ଶିଖି ପାରିଲା। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଗଢିବାର ସବୁଠାରୁ ଠିକ ସମୟ ହଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣ ଭିତରେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ବିଶେଷର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବହୁମୁଖୀ ମଲ୍ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଶିଶୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାର ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଶରୀରକୁ ଫିଟ ରଖିବା, ଲୋକଙ୍କର ଜନସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଲଜିକାଲ ତାର ଇଏ ରଖିବା, ତାପରେ ନେଚର ପ୍ରତି ତାର ମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହବା, ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଗଛକୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ଗଛର ଫଳ ଇଏ ରଖିବା, ନିଜକୁ ବି ତାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ମଲ ତାମାନେ ଖୁସି ମିଜାଜ ମାନେ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପିକଚର ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାର ମଲ୍ଟି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଶିଶୁର ଉତ୍ତମ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନିବା, ଆଉ ଯୋଉ ଭାବି ମାତା ସୁସ୍ଥ, ସୁଖମୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ଯଦି ତାକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଶିଶୁକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ। ପରସ୍ପର ଆମର ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ବୈରଭାବ ଭୁଲିକିରି ଶାଳୀନତାର ବାତାବରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବା। ଗର୍ଭ ଉପରେ ଅଭାବ, ନିଶା ସେବନ, କୁସଂସ୍କାର ଛାୟା ପଡିବାକୁ ମୋଟେ ଦବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଭାବ, ଗୃହରେ କ୍ରୋଧ, ଉଦ୍ବେଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ, କଳହ, କ୍ଲେଶର ବାତାବରଣ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବି ମାତାର ଆହାର ବିହାର, ଆଚରଣ, ବିଚାର, ସାଧନା, ସୁବିଧାର ସମୁଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଗର୍ଭିଣୀର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ 7 ମାସରେ ତାକୁ ଆମର ଏଠି ସ୍ୱାଦ ବା କଣ ଗୋଟେ କହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ସେମିତି ତାକୁ ଆମେ ତାର ଇଚ୍ଛା କୁ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଏମିତି ଭଳି ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ଆଶା କରୁଥିବ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଦବା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେ ଖାଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବା ଉଚିତ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚିତ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତା ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ଶିଶୁ ଠାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବନାତ୍ମକ ବିଚାର ଦେବା ଏବଂ ଗର୍ଭରେ ସ୍वस्थ ବାତାବରଣ ଗଢିବା ନିମନ୍ତେ ମାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅତି କମ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିୟମିତ ଏବଂ ସ୍वस्थ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆମେ ପାଳନ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପୁରା ଡିଟେଲ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ସକାଳୁ ଜାଗରଣ ହବା, ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗରଣ, ଆତ୍ମବୋଧ, ଉଷାପାନ, ଯୋଗାସନ, ଜଳ ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଉଷାପାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁହଁ ଧୋଇକିରି
जो जलपान करेंगे या द्वारा आपणकर मुखरे जेतिकी आपणकर ये रही जोटा हजम क्रिया लाल ग्रंथि गुड़ाक से गुड़ाक आपणकर आहार विहार उपर डिटेल आपणकर रहिबो एंजाइम गुड़ाक से गुड़ाक गर्भ भितर गले आपण को हजम क्रिया बहुत बढ़िया रहा तुम सूर्य उदय पूर्व ने आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले मन भी शांत रहिबो तेणु तापरे सकाल उठला परे आत्मबोध भगवान गोटे प्रार्थना रहा आज दिन मोर सुखमय हो शुभमय हो समस्ते सुखी रहतु तो तेणु युवाक वातावरण या दिनचर्या पालन करने जरूरी अच्छी नित्य नियमित निजर धार्मिक पुस्तक एवं रामायण गीत बाइबल जो धर्मर कुरान या गुरु ग्रंथ साहेबी आदि ये जो साहित्य गुड़ाक निहाती पढ़ा दरकार प्रसन्नता जो बने वातावरण तैयारी करने गृह रे भी आम सुंदर सुंदर चित्र लगेवा दरकार जोड़ा कि से चित्र आम जमी शांति कुंजर चित्र महापुरुषों चित्र लगौचु से भाया लगे दरकार तो तापर आमर घर रहा जो खाद्यपेय उपर देखिए आम पावर पॉइंट रे जो तेल जो भाजी बा छणा भजा मसला युक्त खाद्य ठारो दूरे रहिबा संतुलित संस्कारित सात्विक भोजन करवा प्रतिदिन घंटे 2 घंटा 2 घंटा निहाती विश्राम नवा या दिनचर्या दिया आहार बाहार आहरी डिटेल आप ईर्षा द्वेष जितखोर मनोभाव राग भितर आम दूरे रहिबा कौन प्रकार कहार सहित नेगेटिव रु आम संपूर्ण रूपे दूरे रहिबा देखो आपंकर एति रहा प्रति घंटा 2 घंटा आराम करवा 20-30 मिनिट शोवा ईर्षा द्वेष जितखोर मनोभाव शिवा इत्यादि दूर गृह आस्तिक एवं सहयोग सहकारिता वातावरण गढ़ा निमंते सामूहिक आरती पूजा साधना भोजन आदि सह भोजन समस्त मिसिकी परिवार लोक से ही गर्भवती माँ आसुवा संतान सांगे मिसिकी आलती करवा मिसिकी भोजन करवा समस्त से परिचय करवा देखो स्वाध्याय वार्तालाप संगीत ध्यान या माँ को करवा शिशु मध्य उत्तम गुणर विकास निमंते अति कम रे प्रतिदिन भाग भाग करी 4 घंटा मधुर आनंदमयी गुंजन संगीत सुनिबा स्वाध्याय सत्संग ध्यान करवा सूर्य साहस सकारात्मक भावना सफल व्यक्तित्व जीवन एवं मानवीय मूल्य विकास करुवा साहित्य पठन करवा पारंपरिक गुरुदेव तो अनेक सबु साहित्य उपादेय सबू जेकोसी जो बही पढ़ले भी उपादेय तथा भी आम रेफर करा जो बही बर्तन पढ़ा दरकार तापरे चित्रांकन माध्यम भी गर्भस्थ शिशु को सहित को सकारात्मक वार्तालाप करवा दरकार तो जोटा कि आमर मल्टी इंटेलिजेंस कथा कहुच्छी तेरे मस्तिष्क उपरे आमर ध्यान प्रभाव मस्तिष्क आप देखु ध्यान कले कौन हुए मस्तिष्क केंद्र जहाँ डिपोकैम्पस कहा जाए ये डिपोकैम्पस स्मरण शक्ति एवं शिखिबार क्षमतार केंद्र अटे नियमित ध्यान कले यह केंद्र बड़ हुए फल स्मरण शक्ति एवं शिखिबार शक्ति वृद्धि हुए एत भिन्न मस्तिष्क अन्य गोटे छोट सेंटर अच्छी एकदम छोटा अच्छी जोटा कि ये छोट सेंटर को जहाँ को आम एमी गडला कहती प्रत्येक व्यक्ति मन में जिते प्रकार भय चिंता आशंका उद्वेग नकारात्मक विचार यही एमी गडला रे आसी थाए ध्यान करने द्वारा यही सेंटर टी छोट हो जाए फल मन शांत हो जाए खुशी प्रसन्नता अनुभव हुए मस्तिष्क रे आहु गोटे सेंटर अच्छी जहाँ को सिंगुलेट कार्टेक्स आप भितर देखुए पॉइंट करने ये रही तेरे सिंगुलेट कार्टेक्स कहती यही विचार को एकाग्रत करने को दिए ना विचार को विक्षिप्त करे बहुत प्रकार बहुत लोक कहते पूजा उपरे लगे मन लगे ना कौन काम मन लगे ना मत कौन प्रकार क्या भी भल लगुनि ये प्रकार जो भावना आसे कारण हूँ जो सेंटर रे बड़ हो ध्यान कले ये सेंटर टी धीरे धीरे पुणी छोट हो एकाग्रतार बुद्धि बढ़ ध्यान करें एवं तेरे यही सेंटर टी बड़ कौन कम मन न लगे ना जदि न करेंगे नियमित ध्यान कले धीरे धीरे सबू काम एवं सबु किसी बदली जीव
तेणु आम ध्यान करने सब कहते पुणी ध्यान गायत्री मंत्र माध्यम शिशु गर्भस्थ शिशु जदि एकाग्रशील जो काम करने मनोयोग पूर्वक करेंगे से जो ध्यान द्वारा मस्तिष्कर सेंट्रल जो कार्टेक्स जहाँ को डोर्सेलेटरल कहती यार आयतन वृद्धि हुए फल ब्लड सप्लाय बढ़ी जाए निर्णय नेबार क्षमता समस्या समाधान इच्छा शक्ति विचार भावना शिखिबार क्षमता एवं ध्यान माने अलर्ट हवा जागृत हवा ये सब गुड़ाक मिलता तेणु जदि आपण ध्यान करेंगे तेरे यही समस्त गुण गुड़िक मध्यम विकसित हो पार विभिन्न प्रकार ध्यान अच्छी जोटा कि शांति कुंज मध्यम दिया होची नाजोक आपण म्यूजिक मंत्र गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेवंकर ओम ध्यान बर्तन तापरे जो पंचकोशी साधना तीन शरीर साधना अनेक प्रकार साधना अच्छी ये साधना गुड़ाक आम फॉलोअप कर मस्तिष्क मस्तिष्क जप मस्तिष्क आकार बढ़ाए कि प्रश्न जपर वैज्ञानिकता विषय जानिबा कौन सी मंत्र को बारंबार जदि उच्चारण करा जाए मस्तिष्क न्यूरॉन्स उपर गभीर छाप पड़ी थाए जमती साइकोलॉजी कहूची कौन सी काम को बारंबार जदि करा जाए ताहले अचेतन मन उपर प्रभाव पड़ी थाए अचेतन मन उपर माने टाइप हो रही जाए जितेबले मन पड़ो से आपको आम मन पकई पार तेणु नियमित जप करवा नियमित जिनस को गोटे अभ्यास करवा द्वारा आपणकर जितेबाला चाहिए आपण मस्तिष्क को स्मरण शक्ति को नहीं पारे स्वाभाविक बाहर पुणी संस्कार बन पारे नियमित जप करवा उत्तम विचार करेंगे कल्याणकारी भावना बा भगवान आड़ को मन देवा श्रेष्ठ तेजस्वी बनवाई परोपकारी सेवा भावी ये श्रेष्ठ विचार कले शिशुर अवचेतन मस्तिष्क पूर्वर कुसंस्कार गुड़िक दूरीभूत होता है सुसंस्कार गुड़िक आरोपित होता है यह थॉट रिप्लेसमेंट थेरेपी कह जाए तेरे आम जो गायत्री मंत्र गोटे शक्तिशाली कह देखो गायत्री मंत्र सबुठ शक्तिशाली अमेरिकार वैज्ञानिक डॉक्टर हावर्ड स्ट्रेलिंग कहते गायत्री मंत्र उच्चारण कले प्रति सेकेंड रे 1,10,000 साउंड वेव तरंग सृष्टि हुए जहाँ फल मस्तिष्क कौन प्रकार अवसाद बा दुख बा चिंता न थाए दुश्चिंता न थाए एवं मन को शांत रखि थाए यही मंत्र जप कले मन एकाग्र होगा सहित शिखिबार क्षमता बढ़ी थाए शरीर सकारात्मक ऊर्जा तैयारी होता है गायत्री मंत्र जोटा कि आपणकर मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुरक चक्र अनाहत चक्र विशुद्धा चक्र आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र देकरी ऊर्जा बारंबार बारंबार तल उपर होकर आसी थाए जोटा कि आमर घसी होकर आमको आमर जो कुंडलिनी जागरण कहुए बर्तमान आम देखा तेजस्वी किरण यहाँ स्वाधीन देखिए यहाँ मूलाधार चक्र स्वाधीनस्थ चक्र मणिपुरक चक्र अनाहत चक्र विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र एवं आम देखा तेजस किरण केमती कुपरिणाम तार कौन ये देखु जमती आम रेडिएशन भेदन जो प्रौढ़ मानकर खपुरी प्राय 25% आ 10 वर्ष पिला 50% 5 वर्षर पिला 75% रेडिएशन होता है जोटा कि आम टीवी रेडियो टीवी मोबाइल ये जो जिनस गुड़ाक जदि देखा जाए ये प्रकार आमर पिला वयस्क एवं छात्र मान प्रभाव पड़ी थाए कार मस्तिष्क पिला गोटे देखो लाल भाया थी पिला बहुत बारंबार मोटा माने आपणकर मोबाइल देखिकी मस्तिष्क बहुत पूरा छाटी पिटी जाए कहीं मस्तिष्क आम करे एमती रेडिएशन जो प्लासेंटा अवरोध अतिक्रम कर शिशुर अनेक प्रकार क्षति घटाई थाए जमती आम ये देखा कैंसर संभावना भर रही है तेणु माँ को भी आम मोबाइल ये दूरेवा लगी कह जाऊँगी किंतु आवश्यक स्थले व्यवहार करिया पड़ुची तेणु जिते कम हम बहुत बढ़िया आवश्यक अनुसार देखा उचित
मानसिक विकास ह्रास विकृति हेबा मानसिक दुर्बलता कैंसर संभावना ये जो संवेदनशील जो 2 रु 18 सप्ताह भितर छुआ बड़ जटिल समय तापर टिके किसी सामान्य देखिक जहाँ हम 2 रु 18 सप्ताह भितर माँ ठारे क्लांति चिंता वृद्धि एवं निद स्मरण शक्ति कमी जाए जदि बारंबार ये तेजस्क्री जो रेडिएशन प्रक्रिया जदि हुए बीज कोष बा जाम सेल रे परिवर्तन करथवा हेतु आगामी पीढ़ी क्षतिग्रस्त होई पारे एतिर कहा जाउची तेनु रेडिएशन ठरु आने सब बेले दूरे रहबा काइना ए रेडिएशन रे अनेक प्रकार हमको क्षति करोचे मार माइटोकॉन्ड्रिया जीन्स गुड़िकर क्रम को बदलाई शिशुर डीएनए को प्रभावित करी जन्मजात डिजेनेरेटिव रोग सृष्टि करिଥାଏ तेणु सेलफोन बीर्जर गुणवत्ता तथा ताहार परिमाण शुक्राणुर गतिशीलता को शिथिल कर देଥାଏ एवं संख्या एवं सघनतार मध्य ह्रास करଥାଏ तेणु अनेक प्रकार क्षति घटाई थाए मोबाइल को पैंट पॉकेट कि बेल्ट रखिले शुक्राणुर गतिशील शीतल गति शीतल होता है 11 रु 19% ह्रास घटी थाए कहा जाउछि तेपण वाईफाई भी जो आम करूँ 2% शुक्राणु डीएनए को प्रभावित कर 25% जो गति को शिथिल कर देता है तेणु आम या जिते वर्जन करवा जी आम एभोड कर आवश्यक अनुसार ये रखा दरकार तेरे भ्रूण उपरे मारात्मक प्रभाव नेक्स्ट देखो जोटा कि मद्य पान कले जो लो बाथ वेट प्रीमेच्योर मिसकैरेज स्टिल बाथ जन्मजात हृदरोग अस्थि वृकक आखि एवं कान देखा शुणवार समस्या सृष्टि होता है तेणु जो फेटाल अल्कोहल सिंड्रोम जो मुखमंडल मस्तिष्क पिलाटी देखो देखा जाउछि मस्तिष्क विकास बाधा प्रयुक्त होता है शारीरिक विकृति सृष्टि हुए संज्ञानात्मक स्थिति जोटा कि स्मरण शक्ति शिखिबा मनोनिवेश करिबारे असमर्थता भाषागत दुर्बलता मंद बुद्धि अत्यंत चंचल और अन्य जो व्यवहारिक समस्या अनेक आसी जाए तेणु चा कॉफी अधिक पीवा उचित नुहे और चा कॉफी पीले गर्भपात आशंका थाए शिशुटीर ओजन कमी जाए धूम्रपान कले से आपणकर गर्भधारण विलंब होता है बंजापण आसबार संभावना थाए गर्भपात मृता शिशु जन्म हो पारे अकाल असमय प्रसव होबार संभावना थाए शिशुर मस्तिष्क हृद विकार जन्मजात हृदरोग सृष्टि थाए दृष्टि एवं श्रवण शक्ति दुर्बलता शिखिबा एवं व्यवहार में मध्य समस्या सृष्टि थाए तेणु आम कहमती सडन इनफेंट जोड़ा रोचे शिशुर मृत्यु हबार संभावना गर्भ भितर थाए तेणु बर्तमान आम देखा मांसाहार वर्जन कथा जो मांस खाइले केमती को प्रकार आमको प्रभाव पड़ता है मांसरे जो एपिनेफ्रिन बा आड्रेनालिन हार्मोन रही है ये हार्मोन जो हृदय गति रक्तचाप रक्त शर्करा वृद्धि मांस भोजन द्वारा डर पीड़ा थाए कहीं जो ये जो हार्मोन टा जो छेली को मरा जाए से प्राणी भितर जो भयर संचार आए जो जो भयर संचारटा मांस भितर भी चाहिए तेणु से मांस को जिते बड़े कौन सी लोक भी खाइब ता भीतर भी निश्चित भाव भयर संचार आसी थाए तेणु मांसाहारी प्राणी को पेटरे मांस हजम करिवार शक्ति बहुत थाए तापरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थाए मनुष्य पेटरे अम्ल तुलन 20 गुण अधिक शक्तिशाली पशु भितर थाए मांसाहारी प्राणीर मुखर लाल टाइलिन जो रही टाइलिन रहित अम्ल अच्छी जोटा कि मनुष्य मुखरे लाल टाइलिन युक्त और क्षार्य होता है मांसाहारी प्राणीर पाचन तंत्र बहुत बड़ आ शाकाहारी प्राणी अंतराल बहुत छोट तेणु लंबा कम तेणु सी मनीष सहजरे से
ତାମାନେ ମାଂସାହାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସହଜରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ହଜମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଅଧିକ ଯୋଉ ଅନ୍ତନଳୀଟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବଡ ଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ରହିକିରି ସେ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ପଚି ସଢି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଇଏଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ଆମର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଛି ଅଧିକ ପୋଷଣ ତତ୍ଵ ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆହାରର ଚାରିଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ, ଦ୍ଵିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ବାଦାମ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ମିଳିଲେ କଣ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର DHA ପାଇଁ ବାଦାମ, ଅଖରୋଟ, ଅଳସୀ, ଟୋଫୁ, କୋଲିନ ପାଇଁ ଚିନା ବାଦାମ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଆୟୋଡିନ ପାଇଁ ଓଟ୍ସ, କଦଳୀ, ବିନ୍ସ, ଆୟୋଡିନ, ଲୁଣ ଏବଂ ଦୁଧ, ଦହି, ଚୋପା ଯୁକ୍ତ ଆଳୁ। ତାପରେ ଫୋଲିକ ଏସିଡ ପାଇଁ ସବୁଜ ପରିବା ବା ବୁଟ, ବିନ୍ସ, ଡାଲି ଜାତୀୟ। ତାପରେ B12 ଏଇଟା ବହୁତ ଇଏ ଜିନିଷ, B12 ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଅଭାବ ହେଇଯାଏ ସେ ହାଡ କଙ୍କାଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ B12 ସୋୟା, କ୍ଷୀର, ଦୁଧ, ଦହି, ଚିନାବାଦାମ ରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଜିଙ୍କ ସବୁଜ ପରିବା, ବୁଟ, ବିନ୍ସ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ମିଳିଥାଏ। ଓମେଗା ବା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଯୋଉ ସବୁଜ ଶାକ ସବଜି ବା ଅଖରୋଟ ବା ଅଳସୀ, ରାଜମା, ଡାଲି, ସୋରିଷ ତେଲ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଏରୁ ସବୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଶାକାହାରୀ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟିନ, ସ୍ନେହ ସାର, ଶ୍ଵେତ ସାର, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଭିଟାମିନ ଏ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଟିନ, ସ୍ନେହ ସାର, ଶ୍ୱେତସାର ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାଇଁ ବାଦାମ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ, ତରଭୁଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି, ଅଳସୀ, ଭେଣ୍ଡି, ଭିଟାମିନ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଛତୁ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଖରାରେ ବି ଟିକେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମର ଆଇରନ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରୁ, ସବୁଜ ପନିପରିବାରୁ ଆମର ସେମିତି ଆମର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଭିଟାମିନ ସି, ଭିଟାମିନ ଇ, ଭିଟାମିନ ଏ, ତ ଭିଟାମିନ ସି ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ଅଁଳା, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଭିଟାମିନ ଇ ବାଦାମ, ଚିନାବାଦାମ, ପାଳଙ୍ଗ, ଆଭୋକଡା, ଭିଟାମିନ ଏ, ତାପରେ ଗାଜର, ପପେୟା, ଆମ୍ବ, ବୋଇତାଳୁ, ଟମାଟୋ, ଲାଲ ମିର୍ଚା, ମରିଚ, ଦୁଗ୍ଧ, ରଙ୍ଗୀନ ପାଚିଲା ଫଳ ୟା ଭିତରୁ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ତାମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ଶକ୍ତି ତାହେଲେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ପାଚନ ଶକ୍ତିର ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଲା ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣ କଦଳୀ, ଗହମ, ଜଅ, ଦହି ଏ ଭିତରୁ ଆମଙ୍କର ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମା ର ଯୋଉ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଗର୍ଭବତୀ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ବା ଥାଳିବାର ମାତ୍ରା ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ଥାଳିରେ ଗୋଟା ଦାନା ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା 300 ରୁ 400 ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଚୋପା ଯୁକ୍ତ ଅଟା, ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ, ଓଟସ, କନ୍ଦମୂଳ, ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ପଲିସ ଚାଉଳ ଖାଇବା ମନା, ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ଖାଇବା ମନା, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଏଇଗୁଡାକ ତାହେଲେ ଖାଇବା ପୁରା ମନା। ତାପରେ ଆମର ପନିପରିବା 3.5 ଗିନା 300 ରୁ 400 ଗ୍ରାମ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଚ ରହିତ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ବ୍ରୋକୋଲି, ଗାଜର, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଫଳ ଭିତରେ ଆମର ଫଳଟା ହେଲା 2 ଗିନା ବା 100 ଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନ ର ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ବିହାର ଉପରେ ଆମର 7ଟା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟା ରଙ୍ଗର 7 ପ୍ରକାର ଫଳ ସେଥିରେ ବତେଇବେ କୋଉ ରଙ୍ଗର କୋଉ ଫଳ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବା ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏଟା ଆସିବନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଉର୍ଜା ମିଳିବ, ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଋତୁକାଳୀନ ତାଜା ଫଳ ଜଳଖିଆ ଆକାରରେ ଖାଆନ୍ତୁ ବା
ଜୁସ୍ ଆକାରେ ବା ଶୁଖିଲା ଫଳ ଆକାରେ ଖାଇବା। ତାପରେ ଆମର ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉଟା କି 300 ମିଲି ଲହୁଣୀ ଯୁକ୍ତ ଲହୁଣୀହୀନ ବା 1% ଲହୁଣୀ ଥିବ ଦୁଧ ଦହି ଘୋଳ ଦହି ଛେନା ପନିର ଏଗୁଡା ଖାଇବା। ପ୍ରୋଟିନ 1 ଗିନା বা 60 ଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୁଇଁ ମଟର ମେୱା ଡାଲି ରାଜମା ବିନ୍ସ ମସୁର ଟୋଫୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା। ମାଂସ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ପୁରା ମଣ୍ଡା କରାଯାଉଛି। ଖଣ୍ଡସାରୀ ବା ଗୁଡ ଖାଇବା ଚିନି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ବର୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସବୁ ଘରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସବୁ ଘରେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଯେମିତି ଚିନିରୁ ଆମେ ଟିକେ କମ କରି ଖାଇବା। ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ ତେଲ 10 ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଇଏ କରିବା ଆମର ଜାମୁନ ଥିବା ବା ବିନା କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ବା ଯୋଉଟା ଡବାରେ ଇଏ ଥିବ ତାକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। ସୋରିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସୋୟା ଭଲ ଏବଂ ଅଲିଭ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ। ପୋଡା ତେଲରୁ ଆମେ ବର୍ଜିତ ହବା। ଏବେ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ଯେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ କମ ଲହୁଣୀ ଥିବା ଦହି ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ତାଜା ମୌସୁମୀ ଫଳ କୋଳି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜାମୁ କୋଳି କହୁଛୁ ବେରି ବା ସାଲାଡ ଗାଜର ତିଲ ତାମାନେ ଆମର ରାଶି ଯୋଉଟା ଖସା ଛତୁ ଦଲିଆ ମେୱା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ୟାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର। ନିଷେଧ କଣ ମଦ୍ୟପାନ ଧୂମପାନ ବିସ୍କୁଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ସାଲାଡ ଡ୍ରେସିଂ କ୍ରିମ ବିନା ପାଣ୍ଡୋରାଇଟ ଦୁଧ ଓ ଦହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ତାପରେ କଫିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅଧିକ ଘିଅ ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଠାଇ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ବା ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ବାହାରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଛାଡିଦବା ଆମେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଷେଧାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ଗର୍ଭବତୀ ମା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରାତଃ କାଳୀନ ଜାଗରଣ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଜାଗରଣ ପରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଏବଂ ଜାଗରଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଷାପାନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁ ନ ଦେଇକିରି ପାଣି ପିଇବା ଆକୁ କହନ୍ତି ଔଷାପାନ ବା ଗୁନଗୁନା ପାନି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଖରା ଦିନ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣି ନିୟମିତ ଯଦି ଆମେ ପିଇବା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ଉଷାପାନ ପରେ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ହେଇକରି ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଆକୁ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଗୁଣ କରିଥିବେ ସେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ। ତାପରେ ଭୋଜନ ବିଶ୍ରାମ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ଗର୍ଭବତୀ ମା ତା ଛୁଆକୁ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କୋଉ ସମୟ କରିବେ ତାର ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ କଣ କଣ ତାକୁ କହିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ରେଫର କରାଯାଇଥିବ ସେ ବହି ନିଜେ ପଢିବେ ଆଉ ଛୁଆକୁ ଶୁଣେଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମସାତ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ଆମେ ଯେତେ ପାଣି ପିଇବା ଆମକୁ ସେତିକି ଆମର ଲାଭଦାୟକ ହବ ଆଉ आधा पेट पानी आधा पेट खाना इसका दुगुना पानी इसका चौगुना हंसना इसका तिगुना हंसना इसका चौगुना कसरत ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଖାଇବା ତା 2 ଗୁଣ ପାଣି ତାପରେ ଆମେ ସେତିକି ହସିବା ସେତିକି କସରତ କରିବା ତେବେ ଆମର ତା ଭିତରୁ ରସ ତିଆରି ହେବ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ରହିବ। ତେବେ ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ନିମିତ ଭୋଜନ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଜକ ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆଉ ଭୋଜନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦିଆଗଲା ସେଟା ଖାଇବେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆମ ତତ୍ଵବୋଧ ସାଧନା ଏହିପରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ମହାମାନବ ଆକାର ସେ ଗଢି ପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ସେଗୁଡାକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆମ ଭାବରେ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଚେନ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୱାରନେସ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି
ऑनलाइन रे हो ऑफलाइन रे हो आम करिया एवं लिफलेट लेखा विभिन्न माध्यम रे आम लोक पाखे जदि आम प्रचार प्रसार करवा निश्चित भाव यार गोटे माने व्यापक विस्तार हो पार लोकंर लाभ भी हो पार एवं समाज को जो बदलैया परम पूज्य गुरुदेव लक्ष्य एवं उद्देश्य अच्छी व्यक्ति निर्माण परिवार निर्माण समाज निर्माण राष्ट्र निर्माण बा विश्व निर्माण जुग निर्माण संभव निश्चित रही कही मोर वक्तव्य को ये विराम दूची। ओम शांति शांति समस्त को नमस्कार। ओम शांति धन्यवाद। भारती दीदी भारती सतपथी ठीक अच्छे आप भारती सतपथी आसुना। हाँ भारती दीदी अनम्यूट होनी शिप्रा कश्यप को अनुरोध करी यार कौन टिप्पणी देवे आदि क्या प्रश्न थी से प्रश्न अबे से करें आम सांगे अच्छा शिप्रा कश्यप जी भारती सतपथी एवं जो प्रकार शंका समाधान भी करेंगे शिप्रा कश्यप को अनुरोध करी क्या भारती सतपथी को अनम्यूट होनी बोले। भारती सतपथी सर एथर अनम्यूट कर बेनबे कुहंदो। धन्यवाद विक्षिप्त भाव रे सबु शिक्षक मान को आपनकर समूह बाणी समस्त मिश्चा वर्तमान अनुरोध करी आमर शिप्रा दीदी को से तांकर ये ऊपर अभिमत प्रकाश करंतु। शिप्रा दीदी लेफ्ट करी गले कि कौन? हाँ लेफ्ट करिए। ओहो वर्तमान मुई अनुरोध करी कहार किछि ए ऊपर जदि प्रश्न थिबो तबे तांकर से प्रश्न उपस्थापित करिए। कहार किछि शंका अछि से पचारि परिवे हमर विचित्रा भाई को। मु आशा करुच्ची जे जो गर्भर ज्ञान विज्ञान टीको समस्त निश्चय से पीडीएफ टी को देखिबे आ से हिसाब रे प्रस्तुत हेबे कारण गोटे सब्जेक्ट रे कहले भी हमर समस्त दरकार सब विषय रे जानिबार सब विषय जानि नथिले आमे ओवरऑल गोटे गर्भवती मां को जते बेले आमे जिबा कोनोसी रूरल क्षेत्र हो किंबा कोनोसी ग्रुप रे किंबा कोनोसी कम्युनिटी रे बुझेबा आमे सब विषय जानि नथिले बुझेई पारिबा नै सेते लगी मु आशा करबी जे समस्त निश्चय पीडीएफ टी को देखिबा आ तार भितरु जो एसेंशियल जिंस गुडा को जहा कि गर्भवती मां को जणेबा निहाती दरकार से गुडी को आमे निश्चय ता विषय अवगत हेबा। मु वर्तमान कहार किछि प्रश्न अछि शंका अछि? हाँ दीदी प्रणाम। आ बहुत सुंदर है बहुत सरल भाषा समस्ते बुझी पारले कौन से प्रश्न करना भाई बहुत सुंदर भाव में बुझेले पूरा सरल भाषा रे। हाँ धन्यवाद। आउ कहार किछि अभिमत प्रकाश करले भल हबो। हाँ दीदी समस्त प्रणाम। राजेश राजेश शिप्रा काश्यप को अनम्यूट कर दियो जेटा रही जाई सेतले से खोलु नथिले। हां जॉइन करि गले ताको अनम्यूट कर दंतु से अनम्यूट करि परिबे निजे। हां करंतु आपनकर अनम्यूट कर दंतु आपनकर हेई गलानी एई किछि असुविधा नै। ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपण आज बहुत सुंदर भावे आमर जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रे प्रथम विषय आमर जो थिला गर्भर ज्ञान विज्ञान आज आमर
ବିଚିତ୍ର ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସତତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥି ସହିତ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏବଂ କ୍ଲିଅରଲି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଚିତ୍ର ଭାଇ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନରେ ବିଶେଷ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବାହାରି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଭାରତୀ ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆହୁରି ସରିତା ଦିଦିଙ୍କର ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ଆମର ଭାରତୀ ଦିଦିଙ୍କର, ଆପଣ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ 2-3ଟି ବିଷୟ ଅଛି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ତାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ଆମର ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡିଲେ ତାମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଭାଷା ରେ ବି ଆମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା, ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ। ଯେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଓଡିଶା ସହିତ ଆମର ଜୋନ ସହିତ ଓଡିଶା ମାଟି ଯେମିତି, ଆପଣ ଏଇ ଓଡିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଆଉ ଓଡିଶା ମାଟିର ଗୌରବ। ସେଥିଲାଗି ଓଡିଶା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ପିତ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେଦନା, ସେଇ ବେଦନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉ। ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ ମୋର ଆଶା, ଆଜି ଯେତିକି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ବି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥିବ ଯେ ଆମେ ବି ଏମିତି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଉ ଆମେ ବି ଏମିତି ଭାବରେ ଦିନେ ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବୁ, ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ପରି ଆମର ବିଚିତ୍ରା ଭାଇ ତ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଉ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ କରିଛି। ସେଥିଲାଗି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହୃଦୟ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ସିପ୍ରା ଦିଦି, ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ନଚେତ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା, ଏଇ ଇଏକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠିକ 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିବା। ଆସନ୍ତା କାଲିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅତି ଦରକାରୀ ଆଉ ଅତି ରୋଚକ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ର ଆଦର୍ଶ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆମେ କାଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯୋଡିବା, ସେଥିରେ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ 2 ମିନିଟରେ କହିଲେ, ଦିଦି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ସାରିକିରି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି ଶଙ୍କା ସମାଧାନ କରିବେ। ଯଦି କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। କାଲି ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ନ ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତୁରନ୍ତ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିନ ବି ପଚାରିବେ, 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି। ଦିଦି କଣ କହୁଥିଲେ ଆଜି? ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି
ହଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି हाँ କୁହନ୍ତୁ। दीदी को ହଁ प्रणाम। ହଁ ପ୍ରଣାମ। समस्त को प्रणाम। ये भाई तो बहुत सुंदर वर्णना करी सब कहले माने किछि भी पॉइंट ता भीतर छाड़ी नांती। सुंदर लागिला समस्ते जेते जॉइन करचंती समस्ते ठीक भाबरे बुझी पारथिबे शिखि पारथिबे आउ प्रश्न किछि नाही सेमती ठीक अछि। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। अन्य माने भी आशा करछि अन्य माने भी आशा करछि सेमती समस्त तो कहिए निश्चय समस्त आस्ते करछि समस्त भलो करिए जो माने नुआ सब जॉइन देइछंती सब बुझी पारिथिबे भलरे। ଆମର ଉର୍ମିଳା ମିଶ୍ର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଉର୍ମିଲା ମାତୃଭୂମି ଦିଦି ଆଉ ଗୀତା ଦଣ୍ଡପା ଦିଦି ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକରି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଉର୍ମିଲା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ନା ପଳେଇ ଗୀତା ଦିଦି ଉର୍ମିଲା ଦିଦି ନାଇଁ ନ ଦିଦି ପଲେଇ ଗଲେନ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି ବ୍ରଣ କରିବା କଣ ହଉଛି? ହଉ ଦେଖିବା ସେ କଣ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଉ କାହାର ହଁ ବୋଧେ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଆସନ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା କାଲିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅଛି ଭାରତୀ ସତପଥୀଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ କାଲି କାଲି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବେ ଭାରତୀ ସତପଥୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତି କରାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିପ୍ରା ଦିଦିଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଆଦରଣୀୟ ସିପ୍ରା ଦିଦିଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ। ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକିରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜନା କରି ଆମକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏଇ ମିଶନ ଲାଗି ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ସମୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଶିଖିବାର ଜାଣିବାର ଆଉ ଜଣେଇବାର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ସେଇଟା ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଆମର ବିଚିତ୍ରା ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବି ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେତିକି ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା। ଯେ ଏଇ ଜୋନକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାକୁ ଯେମିତି ଅଧିକରୁୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଲି ଠାରୁ ଯୋଗ ଦେବେ ସେଥିଲାଗି ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମର ସିପ୍ରା ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ। ଓମ୍ ଦ୍ୟୌଃ ଶାନ୍ତିର୍ ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଶୁଭ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର समस्त को ଆଉ प्रणाम समस्त को प्रणाम।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲା ଖାଲି